हॅलो कशें हाय हांव विल मिक्स तियात्रिस्ट. ह्या दिसांनी मुगेलो तियात्र म्हज्या जिविताची काणी रावंडा चालू आहा गोंयांत. मडगांव जाला, पणजी जाला, थोड्या गांवांनी जाला. सोयलोलो मनीस म्हाका सांगता की ह्या सिजनांतलो बेस्ट तियात्र म्हणटा तो म्हज्या जिविताची काणी. हांव म्हणना, लोक म्हणटा, सोयल तो लोक म्हणटा. कारण म्हणल्यार स्टोरी हूंय सगळ्या गोंयच्या समाजाक लागू जाता ती सगळी. बरें एक्टींग, बरें डायरेक्शन, जिनसावार सब्जेक्टांचेर कांतारां आनी कॉमेडी पोट भर हांसयत ती सगळी. बरी कॉमेडी, पॉजिटीव पॉयंट ना. क्लीन म्हणजे तुमच्या भुरग्यांक घेवन पासून फॅमिली सांगाताक हो तियात्र चोवपाक जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार स्पेशली ह्या तियात्रान भुरग्यां पासून एक स्पेशल आयटम घायला, मॅजीक शो. हो मॅजीक शो चोवन भुरगीं सारकीं हॅपी जाताय. हो तियात्र जातलो मडगांव पाय तियात्रिस्ट हॉलान 23 ह्या म्हयन्याचे आयतार तो दनपारच्या 3:30 वाजता. उडा दर्याय पाय तियात्रिस्ट हॉल मारगांव 23 ह्या म्हयन्याचे दनपारच्या 3:30 वाजता. चुकय नासतना येयाय, चोयाय आनी वचना म्हणून म्हाका मेळाय आनी सांगाय तुगे ओपिनियन कितें पडतो. बरें जावं वायट जावं सांगाय, हांव हॅपी जातलो तुमगे ओपिनियन आयकोन. ओके, चोयाय तर देव बरें करून सगल्यांक. पूण एक पयस तूं म्हणे हो पड व्हिडिओ तूं म्हाका चोयताय तो मातसो तुमगे सोयऱ्यां मदें सगळ्यां मदें सर्क्युलेट कराय, फॉरवर्ड कराय. ओके, सी यू देन सून.